dire d'où ils viennent, de quelle ville ils viennent. Silakan memperkenalkan diri satu-satu, asalnya dari mana, namanya siapa. Saya Anas Purwintani, biasa dipanggil Mas Budi. Saya dari Universitas Asalnya? Asal Surabaya. Di Surabaya. J'ai compris le reste. Parfait. Nama saya Margareta, saya Villa, Rosa Angelin, panggilannya Margareta, asal saya dari Surabaya. Nama saya Sasmita Akmalisa, biasa dipanggil Mita. Saya dari Maluku Utara. Ya, De quelle ville des Moluques? Dari kota apa? kota Morotai. Morotai. Saya Ines Dewi Marisa, biasa dipanggil Ines, dari Surabaya. Nama saya Putri Enda Damayanti, biasa dipanggil Putria, saya dari Jombang. D'accord. Depuis qu'on travaille beaucoup avec Jean Bang. Ya, kita sering kerja sama Jombang. Et est-ce qu'ils veulent mettre leur truc là pour l'enregistrement, là, pour qu'on est tous les deux, là, si ça... C'est bon? Oh ya. On peut y aller. Ya. Go. Oke, silakan pertanyaan pertama. Yang pertama adalah bagaimana sejarah dan latar belakang perwakilan Prancis di Surabaya ini didirikan. Alors, le centre, je sais pas, j'ai lu là. Alors, dites-leur que je parle français parce que c'est peut-être la seule occasion qu'ils auront de l'année d'entendre un français en vrai. Jadi Bapak Benoit akan berbahasa Prancis karena ini kesempatan langka mungkin untuk kalian juga mendengar bahasa Prancis. Et c'est pas parce que je pourrais parler, I can speak in English, you know, but I do prefer to speak in French and without translating me because it's important. One of our goals is to promote the French language. So just for you, a question to hear something different. Okay? Alors, le Centre culturel français, il est installé à Surabaya depuis 1967. 7. Jadi pusat kebudayaan Prancis di Surabaya itu didirikan sejak tahun 1967. Donc d'abord, ça s'appelle Centre de coopération culturelle et linguistique, CCCL. Jadi sebelumnya itu namanya CCCL, kepanjangan dari Centre Coopération culturelle et linguistique. Mais dites-le quand même, expliquez-le quand même en basque indonésienne. Jadi itu singkatan dalam bahasa Prancis. Jadi kerjasama kebudayaan, pendidikan dan bahasa. Donc avant, c'était des centres autonomes. À partir de 2012, tous les centres sont reliés à Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya. Jadi pada saat itu masing-masing pusat kebudayaan Prancis bersifat otonom. Lalu semenjak tahun 2012 semuanya dipusatkan di Jakarta. Donc en 2017, le centre culturel l'IFI à Surabaya a fêté ses 50 ans. Jadi pada tahun 2017 pusat kebudayaan Prancis di Surabaya berulang tahun yang ke-50 merayakan kerjasama kebudayaan ini. Donc le centre a été installé dans 2 endroits différents, d'abord à Dharmakali. Jadi sebelumnya itu kami bertempat di Jalan Dharmakali yang sekarang restoran ekonomi. Et maintenant il est installé ici sur le complexe AGBS. Dan sekarang berpindah ke AGBS. Et donc ici, on est dans l'ancienne manufacture de bière Bintang. Di sini seperti yang dilihat, ini bangunan cagar budaya lama yang dulunya merupakan pabrik bir Bintang. C'est pour ça qu'il y a des étoiles sur les fenêtres. Ouais. Makanya kenapa kalau dilihat di jendelanya ada bintangnya. Ah, donc c'est un monument historique très important de l'histoire de Surabaya. Jadi merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang sangat penting di Surabaya. Et donc, concernant l'histoire, pour terminer là-dessus,
il y a eu 14 directeurs, je suis 14e, il y a eu une seule femme. Jadi selama berdirinya Pusat Kebudayaan Prancis di Surabaya ada 14 direktur orang Prancis yang ke-14-nya itu Pak Benoit Baudet dan di antara 14-nya hanya ada satu yang direktur perempuan. Mais c'est un hasard, c'est totalement un hasard. Ini coincidence ya. Voilà, on continue? Ini untuk menjawab pertanyaan nomor 1, kita lanjut ke nomor 2. Atau fungsi dari perwakilan Prancis di Surabaya ini menangani bidang pendidikan, diploma, dan sejarah. Donc, l'Institut français d'Indonésie à Surabaya, c'est en quelque sorte le service culturel de l'ambassade de France. Jadi di Surabaya itu adalah semacam bentuk pelayanan publik untuk bidang kebudayaan. Moi-même, par exemple, j'ai un passeport diplomatique pour voyager. Jadi di bawah naungan kedutaan besar Prancis, contohnya Pak Benoit ini memiliki paspor diplomatik karena beliau bekerja di sebagai direktur di Surabaya. Donc je ne peux pas leur montrer, j'aurais voulu leur montrer, mais parce que je dois faire renouveler mon visa. J'ai un visa spécifique. Jadi visanya itu jenisnya spesial ya karena kan sebagai diplomat ini belum bisa maunya bapaknya mau ngasih tahu nunjukin tapi berhubung masih diproses di kedutaan jadi nggak bisa. Alors, ce centre-là, son objectif c'est de mettre en œuvre, de développer la politique culturelle de la France à l'étranger. Jadi tujuan utama dari Pusat Kebudayaan Prancis di Surabaya ini adalah untuk mempromosikan kebudayaan Prancis di luar negeri Avec 4 missions principales. dengan 4 misi utama. Une mission linguistique pour les cours et les examens. Jadi yang pertama itu misi bahasa linguistik. Jadi dengan adanya kursus bahasa Prancis dan sertifikasi bahasa. On donne chaque année 5500 heures de français. 5500. Jadi setiap tahunnya itu yang belajar yang kami berikan itu totalnya kurang lebih 5.500 jam mengajar. On délivre 400 diplômes de DELF. Le DELF, c'est l'examen de langue française. Jadi sertifikasi bahasa Prancis itu namanya DELF. Setiap tahunnya itu sekitar 400-an sertifikat yang kami keluarkan. Donc c'est l'équivalent, par exemple, voilà, tout ça. Jadi sama aja kalau bahasa Inggris itu kayak IELTS. Chaque année, on organise 30 événements culturels qui attirent 4000 participants. Jadi setiap tahunnya itu kami mengadakan kurang lebih 30 pertunjukan kebudayaan dengan kurang lebih total ada 4.000 penonton yang hadir. On a également une médiathèque. Là, on est dans la médiathèque. Dan ini sekarang kita semua nih berada di perpustakaannya. Dans cette médiathèque, il y a 5000 livres différents. Jadi ini total koleksi kita ada 5.000-an, 5.000 koleksi buku. Et on reçoit 1500 visiteurs par an. Jadi per tahunnya itu ada 1.000-an pengunjung yang datang ke perpustakaan. Une partie importante du travail, c'est également la coopération universitaire et éducative. Jadi yang nggak kalah penting itu ada kerjasama pendidikan Donc c'est dan universitas Voilà. perguruan tinggi. concrètement, ça veut dire aider des universités indonésiennes et des universités françaises à travailler entre elles. Jadi secara konkretnya nih ada kerjasama antar universitas Indonesia dan universitas Prancis yang bisa bekerja sama. Échange de professeurs, échange d'étudiants, mobilité professeurs-étudiants et des projets communs. Jadi ada mobilitas antara dosen dan mahasiswa dan program bersama.
ça se concrétise concrètement. Il y a 3 universités qui ont une convention avec l'ambassade pour mettre en place des projets spécifiques. Jadi contohnya ada 3 universitas yang memiliki persetujuan kerjasama dengan kedutaan besar Prancis untuk program yang lebih spesifik. ITS, Narotama, Erlanga. Ya. Okay. Et nous avons également 11 Warung Branches et expliquer ce que c'est. Jadi Alors les 11, en fait, ce que je n'ai pas précisé, il faut que vous précisiez que notre rôle, c'est pas uniquement Surabaya, c'est tout l'Est indonésien. C'est dans l'Est indonésien. Et vous expliquez jusqu'où ça va. Jadi itu Surabaya ini cakupannya adalah meliputi Indonesia bagian timur. Jadi nggak hanya Jawa aja, Jawa Timur aja, tapi Indonesia bagian timur sampai Merauke. Nah, kita punya namanya Warung Prancis. Jadi itu semacam kayak istilahnya kalau kita tahu kayak American Corner, ya, tapi Prancis kita namanya Warung Prancis. Nah, kita di Indonesia itu ada 11 yang tersebar di berbagai di bagian Indonesia. Alors, en plus de l'Institut français, à Surabaya, nous avons une agence consulaire. Jadi sebagai tambahan selain di Surabaya, sebagai perwakilan Prancis di Surabaya itu ada namanya agen konsuler Prancis di Surabaya. Avant, le directeur de l'Institut était consul honoraire. Mais il y a eu un changement de loi. Ce changement de loi impose que le consul honoraire, qui n'est pas un qui est un consul honoraire, qui n'est pas un personnel de l'État français, soit indonésien. Jadi sebelumnya itu direktur Institut Prancis menjabat sebagai konsul kehormatan juga. Tetapi karena ada pergantian politik hukum peraturan presiden yang menyatakan bahwa kalau konsul kehormatan itu harus warga negara Indonesia. Jadi maka dari itu ada konsuler di Surabaya yang terpisah sekarang. Donc il y a seulement cette petite communauté, une trentaine de Français qui résident en permanence à Surabaya. Jadi di Surabaya ini ada kurang lebih 30 warga negara Prancis yang tinggal stay di sini. Et il y a 2000 Français qui voyagent chaque année par l'aéroport de Juanda. Dan ada 2000 turis Prancis yang berwisata melalui yang melewati bandara Juanda. La principale motivation des Français qui viennent à Surabaya, c'est d'aller visiter Bromo. Jadi tujuan utamanya karena untuk mengunjungi Bromo. Donc il y a donc le consul honoraire est M. Anjayanata. Jadi konsul kehormatan Prancis di Surabaya itu namanya Bapak Hanjayanata. Il a un assistant. Memiliki asisten. On travaille souvent, très souvent avec lui, bien sûr. Yang kami juga sering bekerja sama dengan beliau. Il s'occupe de donner des informations, faire des démarches administratives en lien avec le consulat de Jakarta. Jadi tugasnya agen konsuler Prancis di Surabaya itu mengurusi hal administratif mengenai warga negara Prancis yang tinggal di sini dengan berkomunikasi dengan kedutaan besar di Jakarta. Voilà, ouais, le système éducatif. Bagaimanakah sistem pendidikan yang ada di Prancis? Apakah sama sistemnya dengan Indonesia? Alors, c'est un peu différent, le système éducatif. Jadi sistem pendidikan di Prancis agak berbeda dengan di Indonesia. Quand on a 11 ans, on va au collège. Jadi di umur 11 tahun itu udah SMP. Le collège, c'est un collège pour tout le monde. C'est la même chose. Le collège, c'est un collège pour tout le monde.
c'est la même chose pour tout le monde. Jadi SMP-nya itu sama untuk semua orang. Istilahnya untuk semua anak sama. Pendant 4 ans. Ouais, pendant 4 ans, on reste au collège. Jadi SMP-nya 4 tahun. Oh, nggak tahu. Ensuite, on va aller au lycée, pour ceux qui vont au lycée, pendant 3 ans. Jadi setelahnya SMA selama 3 tahun. Pour ceux, alors à la fin du lycée, il y a ce qu'on appelle le baccalauréat. Jadi SMA-nya itu kalau di sini kita namanya ujian nasional ya UN. Iya. Kalau di sana namanya baccalauréat. C'est bachelor. Bachelor. Ouais. Ya, bachelor. Et c'est baccalauréat. C'est un terme qui est utilisé dans tous les pays francophones. Ça. Jadi itu istilah yang digunakan di seluruh negara yang berbahasa Prancis. Ceux qui ont le baccalauréat peuvent faire des études supérieures à l'université ou dans des écoles spécialisées. Jadi mereka yang punya baccalauréat ini bisa melanjutkan tingkat pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, yang lebih spesifik. Mais maintenant, il y a un changement très important qui a eu lieu en 1998. C'est pas parce qu'on a gagné la Coupe du Monde. 1998. Oui. Tetapi ada pergantian peraturan kayak gitu di tahun 1998. Depuis cette date, il y a tous les diplômes ont la même valeur dans l'Union européenne. Dans les diplômes, licence, master, doctorat ont donc 3 licences, 3. Master 5, doctorat 8. 3, 5, 8. C'est pour ça qu'on l'appelle le système 3-5-8. La licence, en France, c'est 3. En Europe, c'est 3. Bac 3. Ouais. Ah, ok. Le master 5, le doctorat 8. C'est un système unique pour l'Europe. Ok, bac 3, bac 5, et bac 8. Ouais. Jadi ada sistem di seluruh Eropa. Jadi mereka menamakannya sistem 358. Jadi kalau tadi kan SMA nih, baccalauréat kan. Berarti kalau S1 itu namanya Bac 3, baccalauréat 3. S2 itu baccalauréat 5, S3 itu namanya baccalauréat 8. Gitu. Si on a un master suédois, espagnol ou français, c'est pareil. Jadi misalkan kalau kita punya master di Sweden, Spanyol atau negara Eropa yang lain itu sama. Ok. Ça s'appelle le système de Bologne. De la ville, Bologna. Jadi sistem ini dinamakan sistem Bologna. Ok, en Italie. C'est une ville italienne. Salah satu kota di Italie. Il y a quand même des petites subtilités spécifiques à la France. Il y a des choses spécifiques à la France. Dans ce système, il y a le système européen, puis il y a des choses spécifiques. Ini tadi sistem Eropa, tetapi ada sistem yang lebih spesifik lagi di Prancis. Par exemple, les filières technologiques supérieures. Contohnya yang berkaitan dengan ilmu teknologi, perguruan tinggi teknologi. Donc c'est le diplôme universitaire de technologie et le brevet de technicien supérieur, DUT BTS. Diplôme universitaire de technologie. Jadi ada namanya DUT, diploma diploma sekolah tinggi teknik. Et le brevet de technicien supérieur. Diplôme. Dan ada namanya BTS, itu juga salah satu tingkatan universitas perguruan tinggi teknik. Mungkin kalau kita kayak STM. Ça c'est bac plus 2. Yang ini namanya bac 2, bac plus 2. Pour des techniciens. Untuk teknisi. Kayak SMK kalau. Et à côté encore, il y a des écoles spéciales.
Dan ada lagi namanya sekolah spesial, sekolah khusus. Par exemple, les écoles de création, danse, musique, art plastique, cinéma. Jadi contohnya kayak sekolah sekolah tari, sekolah musik, sekolah film, sekolah seni rupa. Ça appartient au ministère de la Culture et pas de l'enseignement. Jadi yang sekolah seni ini di bawah naungan Kementerian Kebudayaan, bukan Kementerian Pendidikan. Et par exemple, les écoles d'agriculture, elles appartiennent au ministère de l'Agriculture. Misalkan kalau sekolah agrikultur itu di bawah naungan Kementerian Agrikultur. Et demandez-leur s'ils ont des questions, ils m'arrêtent, hein, ils posent leurs questions. Kalau ada pertanyaan selama bapaknya menjelaskan nggak apa-apa diajukan aja ya. Jadi kalau misalkan ada yang nggak ngerti, ini apa nih gitu nanti ditanya aja. C'est bon, on continue? Lanjut? Ya. Apakah di Prancis juga terdapat kebiasaan tradisional yang secara turun-temurun dengan sampai saat ini pun juga masih dijalankan? Alors, la première chose, à mon avis, qui nous caractérise en tant que coutume, c'est la question de l'art de vivre à la française. Jadi pertama-tama ada yang disebut l'art de vivre, itu adalah istilahnya kayak the way of life Ouais. ala Prancis. Jadi bagaimana kebiasaan orang Prancis menjalani hidup sehari-hari. Qu'est-ce qui constitue ça? Quels sont les éléments qui constituent l'art de vivre? Yang menyangkut tentang l'art de vivre itu apa aja sih? La haute couture, le luxe, secteur du luxe. Yang pertama itu ada mengenai sektor luxe, Haute couture. kayak high fashion, haute couture. La gastronomie et l'amour du vin. Yang kedua gastronomi, kuliner, tentang wine, anggur, minuman anggur. Ya. La littérature, la liberté d'expression. Dan yang ketiga mengenai literatur, sastra, dan kebebasan berekspresi. Ça, c'est en gros les fondements de l'art de vivre à la française. Jadi tiga hal tersebut adalah hal mendasar mengenai the way of life ala Prancis. Apa ya istilahnya kalau kita bahasa Indonesianya, cara hidup orang. Par exemple, on va boire son premier verre de vin quand on est un garçon avec son grand-père. Par exemple. Jadi contohnya anak kecil, misalkan saya minum wine pertama saya sama kakek saya atau sama bapak saya kayak gitu. Avec son grand-père. Sama kakek. Sama kakek. Bon, une autre tradition qui est importante, c'est Noël. Jadi tradisi yang penting juga itu saat Natal. Qui est chrétien là? Yang ada yang Kristen di sini. Bon. Katolik. Mais catholique ou chrétien? Katolik atau Kristen? Saya Katolik, itu Kristen. Oh, Ok. Katolik. Donc, vous fêtez, demandez-leur si elles fêtent Noël. Kalau di rumah merayakan Natal juga. Iya. Bon, bah, en France, c'est une fête évidemment très importante. Kalau di Prancis katanya sangat penting. Parce que la tradition française, elle est judéo-chrétienne. Jadi karena tradisi Prancis itu adalah Judeo-Kristen. Même si on n'est pas pratiquant, on fête Noël. Bahkan kalau misalkan nggak terlalu percaya, nggak terlalu religius, tetapi tetap merayakan. C'est une fête qui est très attendue par les enfants parce que c'est la fête des cadeaux. Yang sangat dinantikan sama anak-anak kecil karena ada kadonya. Et donc généralement, on a un cadeau plus important à Noël que son anniversaire en France. Jadi kadang anak-anak dibagiin kado yang lebih penting waktu saat Natal daripada ulang tahunnya. Alors par contre, c'est très embêtant quand on est né le 25 décembre. C'est le cas de mon beau-frère qui est né le 25 décembre, donc il a qu'un seul cadeau. Jadi apes kalau misalkan ulang tahunnya pas tanggal 25 Desember karena cuma dapat satu kado. Alors, après, il y a des traditions nouvelles qui ont été créées récemment, comme la fête de la musique et la fête du patrimoine. C'est des grandes fêtes populaires. Jadi ada dua tradisi yang baru ditemukan. Contohnya ada namanya Fête de la Musique
sama Fête de la Patrimoine. Jadi kayak pesta musik dan pesta budaya. La fête de la musique, ça se déroule le mois de juin. Ouais. Jadi Fête de la Musique itu setahun sekali diadakan setiap bulan Juni Dans toute la France, di seluruh Prancis. il y a 18 000 concerts gratuits dans toute la France. Jadi ada 18.000 konser gratis waktu acara Fête de la Musique di seluruh Prancis. La fête du patrimoine, Yang kedua ada pesta budaya. on peut visiter 16 000 sites ou bâtiments ou châteaux, églises. Jadi pada waktu itu kita bisa napak tilas, istilahnya jalan-jalan ke 16.000 tujuan wisata. Et par exemple, le président de la République, pendant la fête du patrimoine, il fait visiter personnellement son bureau. Son bureau à l'Élysée. Pendant la fête du patrimoine, Oui. le président de la République lui-même fait visiter son bureau à des visiteurs. Oh, oke. C'est unique. Vous comprenez Oke. Contohnya Presiden Republik Prancis waktu pesta budaya itu dia mengunjungi kantornya sendiri untuk menjelajah bangunannya, lingkungannya seperti itu. Voilà, en gros quelques éléments, quelques fêtes, quelques coutumes françaises. Secara garis besar seperti itu, ya kebudayaan dan kebiasaan. Saya boleh bertanya ya? Ya, Kan tadi ada kayak festival musik yang terkenal di Prancis yang biasanya dipakai di festival itu seperti apa? Elle demande c'est quoi comme de la musique qui est souvent jouée sur la fête de la musique en France. C'est tout. C'est-à-dire que ça peut être du rock, du hip-hop, ça peut être de la danse, de musique classique, c'est tout, de la chorale, tout. Jadi semua jenis musik, semua jenis genre, mau hip hop, reggae, klasik, paduan suara, metal, rock. C'est la fête de toutes les musiques en fait. Il n'y a pas de... Nggak ada batasan genre, jadi semua musik ya dimainkan. Saya juga mau tanya, Oh ya. apakah dibedakan musik dengan anak kecil dan anak dewasa atau sama? Est-ce qu'il distingue entre la musique pour des petits et des adultes? Généralement, on peut aller à la fête de la musique en famille ou avec des amis. Jadi biasanya kita bisa datang ke acara Fête de la Musique dengan teman atau keluarga. Il y a des programmes pour les enfants, Ada program untuk anak-anak, mais quand même la cible, c'est quand même les jeunes adultes. C'est eux qui sont la cible privilégiée quand même. jadi targetnya itu adalah audiens yang remaja dewasa seperti itu. C'est normal, c'est une fête. C'est Karena fête de jeunes kan plutôt. pesta ya, kalau pesta kan untuk anak muda ya. Jadi ya. Selanjutnya, apakah benar bahwa makanan bagi negara Prancis merupakan salah satu faktor yang dapat membantu perkembangan ekonomi negara? Cinquième question. Alors, la gastronomie, c'est très important dans le style de vie français, mais c'est également très important pour l'économie. Jadi gastronomi kuliner bagi Prancis itu sangat penting untuk yang seperti tadi l'acte de vivre, cara hidup, dan sangat penting juga untuk pertumbuhan ekonomi. En 2010, le repas à la française a été désigné comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Jadi di tahun 2010 gastronomi kuliner Prancis itu oleh UNESCO ditetapkan menjadi hal imaterial. Ah, c'est ça, Ya, matériel. ya, yang dilindungi oleh UNESCO. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le repas à la française? C'est quoi le repas à la française? Jadi
Pak Benoît mau jelasin apa itu makanan ala Prancis. On choisit attentivement, avec attention, ces plats. Jadi kita memilih secara hati-hati apa yang dimakan apa yang kita makan. On achète de bons produits pour les préparer. Yang kedua, kita membeli produk yang baik untuk dimasak. Là, on appelle ça, nous, le mariage entre le vin et la gastronomie. C'est très important. Qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire? On appelle ça le mariage, comme si on se mariait. Jadi istilahnya itu kayak pernikahan antara makanan dan minuman, antara makanan dan anggur dan wine gitu. Jadi sangat penting keduanya itu untuk dalam masakan Prancis. Si vous offrez un plat avec un vin qui n'est pas adapté à des amis, quelqu'un va pouvoir concevoir que vous êtes très mal éduqué. C'est un manque de connaissances. C'est pas possible de faire ça en France. Jadi ada tradisi budaya istilahnya kalau misalkan kita ngasih wine yang jenisnya salah waktu makan malam atau waktu makan itu kita dinilai sebagai orang yang nggak beradab, yang nggak tahu yang nggak tahu, yang nggak istilahnya tidak teredukasi gitu. Et c'est quelque chose qu'on n'apprend pas directement, c'est quelque chose qu'on apprend indirectement en regardant ses parents, en regardant sa famille. On n'a pas des cours pour ça. Jadi itu nggak ada sekolah untuk itu. Jadi kita mempelajarinya dari turun temurun dari keluarga gitu. Jadi kita ngelihat sama siapa yang kita ajak bicara atau kita ajak makan, kita tahu wine apa yang harus disuguhkan kayak gitu. Donc les derniers éléments qui constituent le repas à la française, c'est la décoration de la table. Jadi yang selanjutnya mengenai table manner dan dekorasi meja makan. Et ce qu'on appelle le discours gastronomique, c'est-à-dire parler pendant qu'on mange. Yang kita sebut sebagai percakapan kuliner. Jadi orang Prancis tuh ketika makan mereka ngobrol. Il faut savoir que la restauration, à proprement parler, c'est 40% du chiffre d'affaires du tourisme français. Jadi gastronomi kuliner Prancis itu memberi sumbangsi sebesar 40% untuk pertumbuhan ekonominya. Et le tourisme, enfin le pays, la France est le premier pays touristique au monde. C'est le pays qui reçoit le plus de touristes au monde, devant les États-Unis. Jadi Prancis itu negara yang paling banyak menerima turis pertama di dunia setelah Amerika Serikat selanjutnya. Voilà. Est-ce qu'ils ont des questions là sur ça ou c'est clair pour eux? Sudah jelas pertanyaannya? Ya, sudah. Ya. On continue? Lanjut. Bagaimana hubungan diplomatik yang terjalin antara Indonesia dengan Perancis sejak dulu sampai sekarang? L'année prochaine, on va fêter les 70 ans des relations diplomatiques franco-indonésiennes. Jadi tahun depan itu kita akan merayakan 70 tahun persahabatan Indonesia-Prancis. Donc, ça veut dire que les premières relations diplomatiques, à l'époque, elles ont été établies par Monsieur Sukarno. Jadi artinya itu kan udah 70 tahun. Jadi 70 tahun yang belakang itu berarti udah terjalin kerjasamanya sejak zamannya Pak Soekarno. Mais évidemment, l'Indonésie, c'est pas la zone d'influence de la France réellement. Tapi sebenarnya Indonesia itu bukan merupakan zona untuk kerjasama. La dernière visite d'un président de la République, c'était le président François Hollande en 2017. Jadi kunjungan resmi Presiden Prancis yang terakhir itu tahun 2017, Presiden François Hollande.
di Indonesia. Voilà. Donc, l'Indonésie n'est pas un partenaire historique de la France, mais un partenaire de plus en plus important. Jadi Indonesia itu bukan merupakan mitra yang memiliki sejarah yang signifikan bagi Prancis, tetapi secara semakin berjalannya waktu semakin penting. Donc après, je vais répondre, là, je vais donner des exemples dans la question d'après. Contohnya mungkin bisa sekalian menjawab pertanyaan selanjutnya ya. Ya. Bagaimana contoh nyata adanya hubungan internasional yang baik yang terjadi antara Indonesia dengan Perancis? Donc, avant la venue du président de la République en 2017, il y avait déjà eu une visite du Premier ministre en 2011 de François Fillon. 2011. Jadi sebelum adanya kunjungan resmi Presiden Prancis tahun 2017, sebelumnya di tahun 2011 itu François Fillon, premier ministre. Jadi C'est vice-président en fait, c'est comme le vice-président. Prime Minister. Prime Minister kayak semacam wakil presiden, namanya Bapak François Fillon yang berkunjung ke Indonesia di tahun 2011. Donc c'est dans le langage diplomatique, ils ont signé ce qu'on appelle un partenariat stratégique entre les deux pays. Donc c'est le partenariat au plus haut niveau. Jadi di dalam ranah diplomasi itu menandatangani persetujuan deklarasi tingkat tinggi dengan di antara dua negara bilateral. Concrètement, ça veut dire qu'il y a plein de documents, on signe tout ça, et c'est l'ambassade de France à Jakarta qui vérifie comment ça se développe, et c'est l'ambassade d'Indonésie à Paris qui va vérifier de l'autre côté comment ça se met en place sur le terrain. Jadi contohnya ada banyak dokumen perjanjian nih, terus ditandatangani. Lalu tugas masing-masing negara, kayak kedutaan besar Perancis di Indonesia yang di Jakarta itu yang mensurvei jalannya kontrak tersebut. Jadi kayak ini kontrak beneran dikerjain nih di negara ini gitu. Dan sama halnya dengan kedutaan besar Indonesia di Paris juga menjalankan tugasnya mengawasi kontrak ini agar dijalankan sebagaimana mestinya. Les domaines concernés par ce partenariat stratégique, c'était la sécurité. Jadi bidang-bidang yang dicangkup dalam persetujuan ini yang pertama mengenai keamanan, l'économie, ekonomi, l'éducation pendidikan, et culture. dan kebudayaan. Il y a deux choses très particulières qui ont été développées. Il y a deux projets tracteurs très particuliers parmi ces domaines qui ont été développés. C'est la question du transport et de la sécurité maritime de la mer. Jadi ada dua hal yang disorot dalam perjanjian ini. Yang pertama mengenai transportasi dan kedua mengenai maritim. Et l'autre, c'est l'économie créative. Dan yang lain itu mengenai ekonomi kreatif. Je vais donner un autre exemple aussi qui est très intéressant, c'est celui de la Nouvelle-Calédonie. Jadi ada contoh lain yang mungkin menarik, yaitu mengenai Kaledonia Baru. Il y a une communauté javanaise qui existe en Nouvelle-Calédonie depuis une centaine d'années. Ada komunitas orang Jawa yang tinggal di Kaledonia Baru, yang mereka sudah tinggal sejak kurang lebih 100 tahun yang lalu di sana. Il y a un consulat général indonésien à Nouméa, la capitale de l'île. Ada konsulat jenderal Indonesia di Nouméa, di ibu kotanya Kaledonia Baru di sana. Les Javanais d'origine qui habitent là-bas ne parlent plus javanais, mais ils ont conservé leur tradition. Jadi komunitas orang Jawa di sana sudah nggak bisa bahasa Jawa lagi, tapi mereka tetap mempraktikkan tradisinya. Et donc le consulat général d'Indonésie développe beaucoup de projets pour cette communauté.
Jadi Konsulat Jenderal Indonesia di Nomea itu mengadakan secara kontinu kegiatan-kegiatan kebudayaan di sana. Et c'est très rare. Enfin, il y a un consulat général à Marseille, un en Nouvelle-Calédonie. C'est quelque chose de très très rare d'avoir. Il y en a deux, un à Marseille, un en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est très rare qu'un pays étranger a un consulat général sur le territoire français et un autre dans les territoires d'outre-mer très 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 loin. Jadi ini hal yang sangat langka ya, karena hanya ada 2 konsulat jenderal Indonesia, yaitu satu di Marseille di Prancis dan satunya lagi di Nouméa di Kaledonia Baru yang di Prancis Outre-mer namanya. Jadi ada 2 dom Overseas. Ya, overseas French overseas. French overseas. Ok. Adakah yang diharapkan negara Prancis dari hubungan internasionalnya dengan Indonesia? Traditionnellement, les principaux partenaires de la France dans l'Asie du Sud-Est, c'est les anciens pays de l'Indochine. Jadi prinsipnya adalah di bagian Sud-Est sih. Asie du Sud-Est, c'est vous, Southeast Asia. Jadi di bagian Asia Tenggara itu fokusnya kerjasama Prancis itu di bagian Indochina. Laos, Cambodge, Vietnam. Ya, Laos, Kamboja, Vietnam. Ça, c'est nos partenaires principaux parce que c'était une ancienne colonie française. Mereka adalah memiliki kerjasama yang erat dengan Prancis karena merupakan koloni Prancis. Mais évidemment, l'Indonésie devient un partenaire économique de plus en plus important. Tentu saja Indonesia menjadi mitra kerjasama dalam bidang ekonomi yang penting juga. C'est un grand pays du point de vue du nombre d'habitants. Jadi secara jumlah penduduk kita besar. Il occupe une position stratégique. Memiliki posisi yang strategis. Et c'est le plus grand pays musulman du monde. Dan merupakan negara Muslim terbesar di dunia. Donc il y a plein de raisons qui font que la France doit travailler avec l'Indonésie. Jadi banyak alasan untuk bekerja sama dengan Indonesia. Et c'est aussi la question mentale, la question de la tradition diplomatique indonésienne. Jadi juga merupakan hal psikologis et tradition diplomatique. Dan tradisi diplomasi. Depuis la conférence de Bandung, les Indonésiens ils ont une approche qui est du monde différente, qui intéresse la France. Di Bandung, si Asia Afrika. Non. Les non-alignés 56 à Bandung, la conférence de Bandung. Ok. Vous voyez ce que je veux dire? Oh Eva, la conférence de Bandung. Konferensi Bandung. Demandez-leur s'ils connaissent, si vous ne connaissez pas, tout le monde va réviser. Ouais. Jadi semenjak konferensi Bandung 1956. 1956. Un Di tahun 56. Ouais. Connaissent ou pas? Tahu nggak konferensi Bandung tahun 56? Non, c'est pas. Non, mais ça c'est pas normal. C'est pas Asia Afrika? Non. C'était la conférence des pays non alignés, des pays neutres. Non-bloc. Oui. Oui, c'est ça, Asia Afrika. C'est comme ça que vous l'appelez? Oui, c'est à Ok. Bandung. Oui, Oui, c'est ça. C'est Bon, ça. nous, on l'appelle conférence pays des non alignés. Ils connaissent, Ok. j'espère. Konferensi Asia Afrika yang gerakan non-blok yang di Bandung tahun 56. Asia Afrika, Jawaharlal Nehru, Sri Lanka, Exactement. India, Soekarno, Chinois, Soekarno, Agus Salim. Non. Ouais. Semuanya sama kayak. Bon, alors dites-leur que quand ils rentrent chez eux, ils regardent sur internet. Jadi nanti sampai rumah googling ya. Iya. Jadi semenjak konferensi di Bandung itu Asia Afrika tahun 56. Nasser, Mao, Sukarno, Oui. Agus Salim,
Jawaharlal Nehru. Nehru, Eh, exactement. wih, apa nih? Bon, ça, c'est un grand moment de l'histoire mondiale. Itu Ça s'est passé là, en Indonésie. itu gerakan non-blok yang merupakan sejarah dunia. Kenapa Indonesia bisa terkenal secara internasional, kalian harus tahu. Bon, ça c'est un Kenali enjeu. sejarah sendiri. Donc, ça, c'est un enjeu lié à l'histoire diplomatique. Jadi konferensi itu adalah memiliki peran sangat penting dalam hal diplomasi. Mais il y a des enjeux, par exemple, strictement commerciaux dans la diplomatie. Enfin, pas strictement, mais des enjeux commerciaux. Dan dengan hal yang sama, maksudnya dalam diplomasi tersebut ada strategi mengenai bidang strategi komersial. Ouais, c'est de la stratégie commerciale. Ada strategi komersial di dalamnya. Par exemple, concernant la question de la mer. Jadi contohnya mengenai hal kelautan. On va donner de l'expertise aux Indonésiens en espérant qu'ils achètent des bateaux français. Jadi dalam hal komersial, contohnya kita misalkan kita mengirimkan ahli ke Indonesia dengan harapan bisa dari Indonesia membeli kapal produk dari Prancis. Expliquer par exemple qu'un bateau de l'armée française est venu dans le port de Surabaya pour montrer à l'armée indonésienne et au gouvernement notre technologie. Jadi contohnya beberapa tahun lalu itu ada kapal perang Perancis yang berlabuh di Surabaya, Tanjung Perak. di Tanjung Perak. Itu untuk mengenalkan kepada militer Indonesia teknologi Prancis dalam hal kemiliteran Navy, dalam hal militer kelautan seperti itu, dengan harapan kita bisa Indonesia membeli produk Prancis itu. Voilà quelques éléments. Itu hanya beberapa contoh hal dalam hal itu. La dernière. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Songo 9. Iya. Iya. Iya, 9. Iya, Bagaimanakah kehidupan seseorang mahasiswa di Prancis? Bagaimana sistem perkuliahan di Prancis? En fait, déjà, ce qu'il faut voir, c'est que dans le développement du jeune Français, faire ses études, c'est déjà partir de la maison de chez ses parents. Jadi dalam pengalaman siswa Prancis itu ketika mereka pergi sekolah sama halnya dengan pergi dari rumah orang tua. Donc c'est un moment important du développement de la personnalité. Jadi momen yang sangat penting untuk mengembangkan kepribadian. C'est un moment d'éducation, mais pas uniquement. Jadi tidak hanya mengenai pendidikan formal saja. C'est le moment où on va faire la fête aussi. Jadi momen di mana berpesta. Voilà, c'est un moment de joie, de gaieté, de découverte. Jadi momen di mana menemukan jati diri. C'est aussi les moments où on découvre la politique, par exemple. Jadi momen di mana mempelajari tentang politik juga contohnya. Alors, l'enseignement public est gratuit en France. Jadi pendidikan publik itu gratis di Prancis. On paye très peu. Hanya membayar sedikit saja. Mais ça ne veut pas dire que ça ne coûte pas d'argent. Attention. Jadi bukan berarti gratis sama sekali. C'est les impôts des Français qui payent. Jadi dibayar oleh pajak, hasil pajak ya. Donc comment ça se passe généralement la vie d'un étudiant en France?
par exemple, il va étudier dans une autre ville et le week-end il rentre chez ses parents. Jadi contohnya misalkan ada siswa Prancis yang kuliah di luar kota, waktu weekend dia balik lagi ke rumah orang tuanya. Avant, on allait à l'école, on allait à l'université à côté de chez soi. Maintenant, on va de plus en plus loin. Jadi sebelumnya orang-orang Prancis tuh bersekolah di sekolah yang dekat dengan rumah, tetapi semakin berjalannya waktu mereka sekolah lebih jauh. Avec la construction européenne, il y a une chose qui a été introduite, qui est le Erasmus. Jadi ada program namanya Erasmus, program mobilisasi pendidikan di Eropa yang namanya Erasmus. Mungkin kita familiar namanya Erasmus Mundus. Jadi Alors Erasmus Mundus, c'est l'autre chose, c'est pour le monde. Ah oui. Nous c'est Erasmus. Uniquement pour Europe. Point. Oke. Jadi ini namanya Erasmus aja, bukan yang Erasmus Mundus. Kalau Erasmus Mundus itu beda lagi. Donc ça veut dire que vous êtes un étudiant français, vous allez partir étudier au Danemark. Jadi misalkan ada siswa Prancis bisa belajar di Denmark. Par exemple. Vous allez partir un semestre. Jadi selama 1 semester misalnya. Et toutes vos notes, c'est l'université du Danemark qui va les donner. Vous n'aurez tous vos examens, ils seront là-bas. Jadi semua apa sih istilahnya ujiannya bertempat di Denmark. Et avec ce système Erasmus, il y a eu des milliers de jeunes européens qui se sont mariés entre eux, des trucs complètement fous. Un étudiant, par exemple, irlandais qui s'est marié avec une étudiante polonaise qu'il a rencontrée pendant son Erasmus en Belgique. Jadi dari situ ada pernikahan mix antar mereka, misalkan ada siswa Prancis dan siswa Denmark yang studi di Polandia, lalu mereka nikah di sana, yang mix pokoknya. Généralement, quand quelqu'un fait son Erasmus, comme on dit, on va observer un grand changement. Il va devenir beaucoup plus mature, parce que c'est une vraie découverte sur soi et d'une culture. Jadi contohnya selama program Erasmus itu banyak siswa yang lebih dewasa karena menjalani proses pendewasaan diri ketika masa studinya. Par exemple, moi mon frère est parti en Irlande. Quand je l'ai revu 1 an après, je l'ai pas reconnu. Il avait totalement changé. Jadi contohnya saudaranya Bapak Bavuze, saudara laki-lakinya yang studi dalam program Erasmus di Irlandia, ketika setelah 1 tahun ketemu lagi sudah kayak nggak kenal gitu, kayak beda, ada yang berubah. C'est une expérience personnelle très intense et très importante dans une vie. Jadi merupakan pengalaman yang sangat intens dan sangat penting dalam hidup. Voilà, donc je leur conseille, moi, s'ils ont la possibilité d'aller étudier à l'étranger, de le faire. C'est très important. Jadi kalau ada kesempatan studi di luar negeri, diambil aja karena bisa nambah. En Asie ou en Europe ou ailleurs. Dimanapun, mau di Asia, di Eropa, dimanapun. Voilà, est-ce que j'ai répondu à leurs questions? Apakah menjawab pertanyaan? Ouais. Iya, menjawab. Cuman tadi ada yang saya mau tanyakan. Kan tadi ketika dia memilih bersekolah, berarti itu sama artinya dia pergi dari rumah. Nah, ketika dia pergi dari rumah itu, apakah semua hidupnya itu, biayanya itu yang menanggung orang tua tetap, atau dia akan berusaha mencari pekerjaan untuk menanggung hidupnya itu? Quand il y a l'étudiant qui a décidé de continuer ses études, c'est-à-dire il sort de chez ses parents, Ouais. et qui va financer ses études et tout? Est-ce que c'est ouais. ses parents ou il Alors, doit... ça dépend. Soit c'est les parents. C'est les parents. Jadi tergantung, bisa aja orang tuanya
2, ça peut être un emprunt étudiant à la banque, spécifique, avec un taux d'intérêt bas. Jadi yang kedua kayak student loan. Jadi siswanya meminjam pinjaman di bank dengan Un taux d'intérêt, vous savez, bunga, ya. bas, mais bas. dengan bunga yang rendah. Ya. En fait, tant que vous êtes étudiant, vous ne payez pas. Vous attendez, vous allez commencer à payer après, Jadi quand vous aurez un métier et un salaire. itu kayak pembayaran berjangka. Jadi tidak semerta-merta waktu itu dibayarkan. Jadi nunggu lulus dulu, dapat pekerjaan, baru diangsur cicilan, dilunasi gitu. Et la troisième possibilité, c'est pour ceux qui sont d'un milieu modeste, qui ont des parents pas très riches, il y a des bourses d'études. Jadi yang ketiga pilihannya bagi yang orang tuanya tidak memiliki biaya, ada pilihan beasiswa. Et puis il y a aussi des bourses d'excellence pour les très bons étudiants. Tapi ada juga pilihan beasiswa excellence untuk mahasiswa berprestasi. Moi j'ai eu ni l'un ni l'autre. J'étais ni pauvre ni excellent. Voilà. Jadi Pak Benoît bilang Pak Benoît nggak pernah dapat beasiswa yang untuk beasiswa miskin sama beasiswa berprestasi karena nggak kedua-duanya. Donc, qui a payé mes études? Mes parents et un emprunt étudiant. Jadi yang membiayai pendidikannya orang tuanya sama student loan tadi. Et il y a aussi des étudiants qui font ce qu'on appelle des petits boulots, qui travaillent le soir. Jadi ada namanya pekerjaan part time, pekerjaan untuk mahasiswa yang Dans les restaurants notamment. di restoran atau jadi pekerjaan ringan. Voilà. Et je voudrais, dites-leur que on fait une photo, mais par contre, on fait une photo sur la table parce qu'on va mettre un petit article dans un site internet quand je reçois des étudiants et on a toujours des photos comme ça. Donc on va faire une photo on change un peu en étant sur la table. On va demander à Joseph de venir pour la faire. Ya, jadi nanti fotonya biar nggak kayak biasanya kita sambil duduk gini aja ya, kan biasanya jejer orang gitu ya. Vous appelez Joseph là, pour qu'il prenne une photo Ini sudah semua pertanyaannya? Kurang satu. Il me manque une question. Ah La bon, dernière, pardon. de la mode. Ah, attendez, c'était laquelle je l'ai pas la 10. Paris. Si, si. Je l'ai pas. Si, je l'ai plus. La dernière. Je l'avais pas. C'est pour ça que j'ai pas répondu. C'est évident. C'est évident. Non, mais c'est évident. D'abord, il faut bien leur dire que du point de vue purement de la création, les seuls défilés de haute couture, c'est à Paris. Il n'y en a pas ailleurs. Le reste, ce n'est pas de la haute couture au sens juridique du terme. Jadi untuk pertanyaan terakhir mengenai fashion, mengenai mode itu sudah Mais sangat dites haute couture. haute couture. Haute couture itu high fashion. Ya. Ça veut dire que juridiquement, pour faire de la haute couture, il y a un cahier des charges strictement établi. Jadi untuk menyelenggarakan fashion show high fashion itu ada strategi yang sangat ketat, peraturan yang sangat ketat. Vous devez avoir plusieurs ateliers spécifiques pour chaque assemblage. Assemblage, c'est Un création d'une robe comme ça. un pour le design, un pour la design, couture, ouais. un pour je sais pas quoi, les boutons, les trucs, vous voyez. Jadi di setiap detail pakaian itu ada peraturan yang strict, misalkan untuk bikin satu baju kainnya apa, kancingnya apa, desainnya seperti apa, kayak gitu-gitu. C'est pour ça que les plus grands couturiers du monde sont installés à Paris. Maka dari itu alasannya kenapa fashion designer yang sangat terkenal itu stay di Paris. Parce que les ateliers sont installés à Paris. Karena workshopnya, kantor workshopnya, pusatnya di Paris. Et la Fashion Week de Paris est la seule mais c'est ce que je dis est vrai, hein. C'est la seule Fashion Week de haute couture
Jadi au monde. Jadi satu-satunya fashion show di dunia itu ada di Paris yang resmi, yang official. Donc c'est un secteur très important pour l'économie en termes d'image, parce que ce qui est important, c'est pas véritablement ce qu'on vend, mais c'est tous les produits dérivés, les parfums, les chaussures, le prêt-à-porter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas les Ready produits. to wear. Voilà. Karena image-nya, citranya Prancis di Paris sebagai fashion capital, pusat fashion dunia itu penting bagi ekonominya juga, karena produk-produk kayak parfum, sepatu, baju yang siap pakai, ready to wear, yang kayak ini, kayak jas, kayak celana dan lain-lain itu diekspor dari. Parce que les véritables acheteurs de haute couture, il y en a très peu. Le secteur n'est pas rentable en lui-même. Jadi karena sektornya tidak menjangkau semua publik, hanya sebagian kecil dari market pasar, maka dari itu produknya banyak. Par exemple, si on prend Chanel, la haute couture c'est 5% et tout le reste c'est 95%. Les parfums, le prêt-à-porter, les accessoires. Ya, jadi contohnya produk Chanel. Itu hanya 5% dari marketnya yang merupakan haute couture, yang high fashion tadi. Sisanya kayak parfum, aksesoris, sepatu, semua produknya itu untuk dijual ke market yang lebih besar. Par exemple, si vous allez à Singapour, vous allez dans le principal mall de Singapour de luxe, la moitié des marques, c'est des marques françaises. Jadi contohnya kalau kita jalan-jalan ke Singapura, yang dijual di mallnya itu sebagian besar merek-merek Prancis. C'est pour ça que l'Asie, en règle générale, la Chine en particulier, c'est des grands marchés pour l'industrie du luxe française. Jadi contohnya secara umum di Asia, khususnya di China sama di Singapura, itu merupakan target market yang besar untuk produk-produk Prancis. Ada yang sudah ada lagi? Coba? Atau Terakhir ya, Oh ya, ini di luar itu 5 tempat yang wajib dan harus dikunjungi kalau kita pergi ke Prancis. Dan makanan favorit. Dan apa? Makanan favorit atau terkenal di sana. Oke. Ya, wajib. Vous pourriez mentionner 5 places qu'on doit visiter en France, et c'est quoi la gastronomie française très consommée en ce moment? En ce moment, Oui, un truc à la mode. oui, Hein. c'est pas ratatouille. Je vais réfléchir, attendez voir. Moi, évidemment, bon, Croissant. il y a pour les 5 sites, évidemment, Paris, c'est la ville la plus visitée au monde. Donc c'est bien qu'il y ait une raison. Jadi contohnya kalau di Prancis, Paris mungkin yang pertama karena yang tempat yang paling dikunjungi di dunia. Mais par exemple, si je cite d'autres villes, la ville de Bordeaux est une ville extraordinaire, Kalau kota lain misalkan kota Bordeaux, qui est la vraie ville du vin en France. jadi kota yang benar-benar kota wine di Prancis. Il y a une autre ville qui s'est beaucoup développée culturellement, qui est la ville de Marseille, qui a été capitale européenne de la culture. Yang ketiga itu kota Marseille, yang merupakan capitale Européenne de la culture. Pusat C'est un titre donné par l'Union européenne. kota Eropa, kota kebudayaan Eropa, yang sebutannya seperti itu. Et mais la France, c'est aussi donc j'en ai donné 2 là, 3. La France, c'est aussi la nature. Jadi Prancis itu juga mengenai banyak punya tempat
alamnya. C'est la première destination au monde pour les sports d'hiver, les Alpes françaises. Jadi ada olahraga yang sangat terkenal di pegunungan Alpes. C'est également le plus grand littoral de la mer en Europe. Jadi Littoral, c'est littoral, c'est les plus grandes, les côtes les plus importantes, les côtes, les bords de mer, les plus en nombre, les plus importants d'Europe. Oke, jadi di Prancis itu ada perbatasan kayak wilayah kelautan yang sangat penting di Eropa. Donc je dirais Paris, Bordeaux, Marseille, la mer, la montagne. Paris, Bordeaux, Marseille, laut sama gunung. Laut sama gunung. Alors, là, je vais donner un truc là, par rapport à la gastronomie. Moi, je viens d'une région où on mange du fromage de chèvre. Jadi contohnya ada mengenai gastronomi Prancis, kuliner Prancis itu ada keju dari susu kambing. Donc par exemple, il y avait des petits fromages de chèvre qui sont ronds comme ça, tout ronds et blancs. Avant, on les mangeait froids. Et bien depuis 20 ans, les cuisiniers ont inventé, ils les coupent en deux et ils les mettent sur une tartine de pain et ils les font griller au four. Donc on voit que les choses évoluent. S'ils me demandent un truc d'aujourd'hui, ça c'est un truc d'aujourd'hui. Et on sert avec une salade verte. Jadi menjawab pertanyaan makanan Prancis yang paling digemari saat ini itu tadi ada evolusi cara makan makanan Prancis gitu istilahnya. Jadi tadi ada produk yang keju dari susu kambing. Dulunya itu dimakan dalam keadaan dingin. Terus ada juru masak Prancis yang menemukan resep baru. Jadi itu dimakan dalam keadaan jadi dipotong jadi dua, terus dimakan dalam kondisi panas di Pour une salade verte. Pour une salade verte. Okay. Vous savez une salade oui. avec fresh dressing là, hop, et on va mettre une tartine de pain avec le petit fromage dessus. Ah d'accord. Mais la salade elle est froide. Vous préparez votre salade, vous faites votre tartine de pain au four avec votre fromage dessus grillé et vous mettez ça après dessus. Ah d'accord, oke. Jadi dimakan bersama salad. Terus kejunya itu dimasak, dipanaskan dengan roti. Jadi yang sebelumnya dimakan dalam keadaan dingin sekarang keadaan panas gitu. Voilà, messieurs, une petite photo. Ya. Vous appelez peut-être quelqu'un qui prend une photo, non? Ya, itu di video ya? Iya. Oke. Demandez à quelqu'un qui nous prenne en photo avec